Maya pa bakya ka kapatad. Dakala salamat kayong makabuluhan mong kutang ka na ako. Di nang daka naman makabuluhan kasagutan syempre. Na mo ganaganang salitang pamakyabe. Tutu kasing salitang pamakyabe. Sagliya mo paluwal kayong tao ita kapatad. Pero ede man balong gawan ta. Yung salitang pamakyabe, palamutiya mo. Kaya bilang barkada ito. Kasi gananan tayong paka-obserban, gananan tayong pangulikutan. Yung salitang pamakyabe. At yung salitang pamakyabeng, pwede kang maging utu-utu, pwede kang maging sunod-sunuran, pero potang ita mo agawa ita karela, mo ayaplay karela ita matik kabiyasa makyabe. Balo mo ating kasing pamakyabeng gagalangan dito ang pagkatao mo, da kasisiran potang makagulot ka. Ating kasing salitang pamakyabeng so panda kagetang makabuluhang bage. So panda kagetang cake kahit kaya panana. At saka kayong panahon ngayon uling syempre paibay-ba hanapin. Then tuneng pwede mong pakyabayan. Then pwede mong gawang barkada nino. Reng kapatad mo, reng pamilya mo, ila reng ituring mong kabarkada. Kasi kaya sabi ko yung makanyan, dem pamilya aliwala pa mo rin at chula keng lele mo rin. Kahit na anong malyari at ingang pagdalanan, basta mag-shares ka karela, mag-share ka, damayan da ka rin. Kaya ring barkada, hapin reta rin tunay mong pamilya. Hanggang nagay ni kapatad dakala salamat. Kaya kang makabuluwang kasagutan. Syempre for short, katanungan. God bless.